Manda sa pagsasanay sa paghawak ng sandata sa kanang balikat. Ta. 1, 2, 3, 4, 5. Sa kaliwang balikat. Ta. 1, 2, 3, 4. Agap. Ta. 1, 2, Baba. Ta. 1, 2, 3. Siyasat. Ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agap. Ta. Baba. Ta. 1, 2, 3. Tanghal. Ta. 1, 2, Baba. Ta. 1, 2, 3.